बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 9 का बी पार्ट। 9 के बी पार्ट में उसने डेटा में कुछ इस तरह से दे दिया है। ये देखें, ये वाला हमें डेटा दे दिया है और हमसे पूछ रहा है कि आपने इस डेटा को कैलकुलेट करना है। यूज़ करते हुए आपने एक्चुअल एंड ट्रेंड वैल्यूज़ निकालनी और उन्हें ग्राफ पेपर पर पुट करना। ग्राफ पेपर पर पुट मैं नहीं करूँगा, आपने अगर करना है पेपर में इस तरह क्वेश्चन आ जाए 2 का बी पार्ट, मैंने कम्प्लीटली उसमें आपने बड़ी ब्रीफली बताया हुआ है मैंने कि किस तरह आपने ग्राफ पेपर बनाना है, उसमें वैल्यूज़ किस तरह से पुट करनी है। अब यहाँ उसने ईयर्स दे दिया, ये टाइम है और वैल्यूज़ हैं, ये वाई हमारे पास वैल्यूज़ हैं। वाई डिनोट करेगा, टी करेगा टाइम को, ईयर्स को। अब यहाँ आ जाते हैं हम, सबसे पहले निकालना एक्स। उसने हमें नहीं कहा कि कौन सा आपने ईयर रखना है एज ए, आपने ओरिजिन किस ईयर पर रखनी है। ये देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ 8 हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। हम कोई भी ये रख लेंगे ओरिजिन पर। x इज़ इक्वल टू टी माइनस टी बार। टी हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ हैं सारी। टी बार हम कौन सा रखें, ये 1970 रख लेते हैं, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम 1970, ये देखिए बुक पर रखा हुआ है 1974, तो आपकी ये जो लाइन है, ट्रेंड लाइन है, वो उसके मुताबिक आएगी। मैं 1970 रख लेता हूँ, ठीक है। बुक पे 1974 लिखा हुआ, लेकिन मेरी ट्रेंड लाइन तो डिफरेंट आएगी बुक से। बुक के सेम नहीं मैच करेंगे, लेकिन इससे ट्रेंड वैल्यूज़ हमेशा सेम रहेंगी। ट्रेंड वैल्यूज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये आपको हम चेक करा देता हूँ आज। 1970 में से 1970 माइनस करेंगे 0, 1971 में से 70 माइनस करेंगे तो आपके पास 1971 में से 1970 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 2, इसी तरह 3, 4, 5, 6 एंड 7। एक्स भी आ गया, वाई भी है हमारे पास। हमने एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, एक्स वाई, ये दो कॉलम्स हमें चाहिए। अब सबसे पहले एक्स स्क्वायर फाइंड कर लें। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। एक्स वाई फाइंड करना है। इस वाले कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 0 12 था 0, 1 15 था 15, 2 18 था 36, 3 25 था 75। 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 आ जाएगा। 5 को 22 से, 5 को देखें 20 से मल्टीप्लाई करें 200 आता है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस कर देंगे 10, 2 1 0 आ जाएगा। 6 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से। 7 को 30 से करेंगे, 7 3 था 21, 2 1 10 0 आ जाएगा। अब 26 को कर देते हैं 6 से मल्टीप्लाई बाई 6, ये आ रहा 156। ये डिजिट दो जो ज़ीरो आ रही हैं, ये बॉयज़, मैंने 2 डिजिट तक कैलकुलेटर को फिक्स किया और जिसकी वजह से ये 2 ज़ीरो आ रही हैं। ये आ रहा 156। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ आ जाएंगे ए और बी फाइंड करेंगे बाय टेकिंग ओरिजिन एट 1970 या बिगिनिंग लिख सकते हैं आप, बिगिनिंग। वी हैव, हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ हैं। एक तो बी है, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस बी सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। अब एन सिग्मा एक्स वाई हमारे पास कितना है, इसके लिए हमें सबसे पहले तो ये निकालने पड़ेंगे, समेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं ये सम डाल देता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ डैश, ये हमें इसका सम नहीं चाहिए। अब इनके सम्स कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर से। एक तो शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड से किस तरह से करना है ये मैं आपको 8 के ए पार्ट में ही बता चुका हूँ, ठीक है। उसमें मैंने एक वीडियो बनाई है जिस पर आपको मिल जाएगा कैलकुलेटर पर किस तरह वैल्यू पुट करेंगे। मैं वीडियो पॉज करके सम्स कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं 7 + 6 + 5 इस तरह ऊपर, ताकि ये इनका सम कैलकुलेट करना है। मैं वीडियो पॉज करता हूँ और कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये देखें बच्चों, ये मैंने सम्स कैलकुलेट कर लिए, लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रहे, 5 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 20 से किया तो 100 आ जाएगा, मैंने 200 लगा दिया था, ये 110 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर मुझे ठीक वैल्यूज दे रहा है क्योंकि मैंने 8 का ए पार्ट देखा हुआ है जिसमें
نالج کی باتیں ہوئی ہیں. این ہمارے پاس 8. سگما ایکس وائی دیکھیں گے 682 مائنس سگما ایکس ہمارے پاس ہے 28. سگما وائی ہے 168 ڈیوائڈ بائی 8 سگما ایکس اسکوائر جو کہ 140 مائنس سگما ایکس 28 کا اسکوائر. اب آ جاتا ہے کیلکولیٹر پر. 8 ملٹیپلائی بائی 682 مائنس سگما ایکس 28 ملٹیپلائی بائی 168 پریس انٹر. یہ ویلیو آ جائے گی 752. ڈیوائڈ پریس کریں گے, یہ آپ نے لگا دینی ہے, بریکٹ سٹارٹ کر دینی. 8 ملٹیپلائی بائی 140 مائنس سگما ایکس 28 کا اسکوائر. بریکٹ کلوز کر کے انٹر کرتا ہوں تو یہ ویلیو آ رہی ہے آپ کے پاس 2.24 2 ڈیجٹ تک فکس کر کے. اب فکس کس طرح سے کیلکولیٹر کو کرنا ہے یہ بھی میں نے 8 کے پارٹ میں ہی بتا دیا ہے. ہمارے پاس بی کی ویلیو آ چکی ہے. اب اے کی ویلیو فائنڈ کر لیتے ہیں. یہ ہوگی ہمارے پاس سگما وائی مائنس بی سگما ایکس ڈیوائڈ بائی سگما وائی ہمارے پاس ہے 168 مائنس بی 2.24 سگما ایکس ہمارے پاس 28 ڈیوائڈ بائی 8. یہاں اے کی ویلیو آ جائے گی. لکھیں گے 168 مائنس بی 2.24 ملٹیپلائی بائی 28 پریس انٹر کرتے ہیں. یہ ویلیو آئے گی. ڈیوائڈ پریس کریں گے 8 پر. یہ آ رہی ہے 13.16. امید آپ لوگوں کی بھی یہی ویلیو آ رہی ہوگی. اب ٹرینڈ لائن بھی آ چکی ہے ہمارے پاس وائی ہیٹ وچ از, یہاں لکھ دیں گے وائی ہیٹ آ چکی ہے ہمارے پاس وچ از 13.616 پلس 2.24 ایکس. یہ ہمارے پاس ٹرینڈ لائن ہے. ٹرینڈ ویلیو یہاں لکھیں گے. یہ آپ نے ٹیبل بنانا ہے, بڑے اچھے سے پیارا سے ٹیبل بنانا ہے اسکیل کو یوز کرتے ہوئے. وائی ہیٹ 13.16 پلس 2.24 ایکس. اب دیکھیں یہ میری جو ٹرینڈ لائن ہے بک سے بالکل ڈیفرنٹ آئی ہو گئی. یہ دیکھ لیتا ہوں میں بھی. جی ہاں بالکل ڈیفرنٹ آئی ہے. آپ بک سے کریں گے, بک والے اوریجن رکھیں گے. اوریجن اگر 1974 پر رکھیں گے تو آپ کی بک سے میچ کرے گی, لیکن میں نے 70 سے اس لیے نکالی آپ کو پروو کر کے دکھانا ہے کہ یہ جو ٹرینڈ ویلیوز ہیں یہ ہمیشہ سیم ہی آتی ہیں. پوائنٹ کے بعد کہیں جا کے 0.01 کا ڈفرینس ہو تو ہو, زیادہ نہیں ہوگا. 13.16 پلس 2.24 ملٹیپلائی بائی ایکس کی پہلی ویلیو ہے 0. یہ دیکھیں ہمارے پاس آ رہی ہے 13.16. پہلی ویلیو آ گئی ہے ہمارے پاس 13.16. یہ اگر آپ غور سے دیکھیں بک پر یہی ہوگی 16. اب یہاں آ جائیں گے, لیفٹ والے ایرو کو پریس کرنا ہے. یہ آپ کے پاس ڈیجٹ خود بخود موو کرنا شروع کر دے گا. 0 پہ لے آئیں گے, 1 پریس کریں گے, پریس انٹر کریں گے. یہ آپ کے پاس آ گئی ویلیو 15.40. اسی طرح میں یہاں لے آتا ہوں 1 پہ اور یہاں 2 پریس کر دیتا ہوں 17.64, کیونکہ یہ ہمارے پاس ویلیو 2 3 4 5 6 7 تک ہے. اب میں 3 کر دیتا ہوں. یہ آ رہی ہے 19.88. اسی طرح میں اب 4 کر دیتا ہوں. یہ آ رہی ہے 22.12. امید ہے آپ کی بھی یہی آ رہی ہوں گی. 5 پریس کرتا ہوں. یہ آ رہی ہے ہمارے پاس 24.36. اب پھر پریس کرتا ہوں, یہاں لے آتا ہوں 6. یہ آ رہی ہے 26.60. امید ہے آپ لوگوں کی بھی یہی ویلیوز آ رہی ہوں گی. یہ لاسٹ ویلیو آ چکی ہے بچوں ہمارے پاس 28.84. امید ہے آپ کے پاس بھی یہی ویلیوز آ رہی ہوں گی. اس کے علاوہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اس کے علاوہ کوئی ایسا کانسیپٹ ہو جس کی سمجھ نہ آئی ہو اس کا بھی آپ نے شیئر کرنا کمنٹ سیکشن میں. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.